bemuk manjakjak talni jithamni chera mansrino hamrei tisanani bagai sekangai faika bishalgor anandamar kerungnok frungnai rok bai rungsrungnai rokni shaktharmung bai shaibachi rang yafari rika mansreni nukhungni borok rokno SMA एबा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बेमुक मानजाकनाय तालनि जिथामनि चेराय मानस्रिनि साकनायनायनि बागै याप्रि शेखा बिशालगड़ आनन्द मार्क रोंनक चाशालो रोंनकनि फ्रुंनाय रक बाय रोंस्रंनाय रक हाबानियावो मानस्रिनि नुखुंगो थांगै बिनि बुफा द्रुप चौधुरीनि इयागो साइबाची रां याफारि रेलायखा ते मानस्रि दाक्तिनो साखामै बाजावै मानथं हिनिबो सानलायखा चुबा चुमानै मानस्रिनि बुफा द्रुप चौधुरी रोंनकनि फ्रुंनाय रक बाय रोंस्रंनाय रकनो खाबाय हामबाय याफारका रोंनकनि फ्रुंनाय शतदल आचार्य साका हदानि चुगियारकनि गानावो बाचाना ते खायरक मंगनो मोथांगै तनिनानि बागै अ याप्रि शेमानि सयना हारपंखिनै এই বিষয়টা আমরা সামাজিক মাধ্যমের দৌলতে আমরা এখন সারা ত্রিপুরাবাসী যেমন জানি ত্রিপুরার বাইরের মানুষও জানেন তো সে একটা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আমরা সবাই চাই এখন মনুশ্রী ওনার পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ নয় এখন সারা ত্রিপুরার মানুষ ওনার পরিবারের সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করছে যে এই রোগ থেকে যাতে ওকে বাঁচিয়ে আনা যায় সেই হিসাবে আমরা বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে কমিটি মেম্বাররা যারা রয়েছেন শিক্ষক শিক্ষিকা সবাই মিলে এটা চেষ্টা করে একটা আর্থিক সাহায্য আমরা করেছি এবং আমরা সবাই চাই পরম পুরুষের কৃপায় ও সুস্থ আসুক এবং সে বিশ্বাস আছে ও অবশ্যই সুস্থ আসুক फाइनाय शालोबो अबतै हदानि सामंगो सकांगै tlangनानि बागै सावै खनारिका बेरो रिपोर्ट न्यूज नाउ